इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानने वाला है। तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, इंसान वही बेहतर होता है, एक इंसान वही कमाल की बुलंदियों को पहुंचता है जो दूसरे इंसानों के साथ मदद करता है, उनके साथ तावन करता है, न कि किसी दूसरे का हक तलफ करता है, किसी दूसरे के साथ जुल्म और ज्यादती करता है। क्योंकि जुल्म और ज्यादती करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत का नापसंदीदा आदमी होता है। तो मुझे याद आ रहा है कि एक दफा हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक शाम का ताजर आता है। जब वो जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंचता है तो हज़रत बकर सिद्दीक जब उसको अंदर लेकर जाते हैं तो वो क्या देखता है कि एक चारपाई है, बाकी कुछ भी नहीं है, खाली घर है। और हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसको कहते हैं कि मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि इस घर के अंदर कम से कम 3-4 दिन हो गए चूल्हा ही नहीं जला। और वो सिद्दीक उस टाइम का अमीर वक्त होता है, बादशाह होता है, हाकिम होता है, खलीफा होता है, लेकिन उनके दिलों में पैसा जमा करना नहीं था, बल्कि लोगों को आसानियां देनी थी, लोगों को पैसे देने थे, गुर्बत खत्म करनी थी, अफलास खत्म करनी थी। और अगर कोई भूखा प्यासा होता भी तो उनको उस वक्त तक नींद नहीं आती थी जब तक उसके पास माल दौलत और रोजी रिज़्क का इंतजाम न भेज देते। तो जब उसने सवाल किया कि मैं पैसों का जरूरतमंद हूँ, मुझे पैसे जरूरत है, तो हज़रत बकर सिद्दीक कहते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं एक तुझे रास्ता बताता हूँ, उस रास्ते पर जा तो तुझे माल और दौलत के अंबार मिलेंगे। तो वो कहता है कि मुझे बताएं। तो हज़रत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब चले जाओ, एक उस्मान गनी नामी आदमी है, वो अमीर है, उसके पास जाओ, वो तुझे पैसे देंगे। और आपने उनके बड़े ही तज़किरे किए, बड़ा जिक्र किया कि वो किस नौइयत के अमीर तरीन आदमी हैं। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़ी ही इस्लाम के मालो दौलत वाले आदमी हैं। जब भी इस्लाम को जरूरत पेश आती है तो हज़रत बकर सिद्दीक, हज़रत उस्मान गनी पहल होते हैं, आगे होते हैं। तो आदमी घूमता घुमाता चलता फिरता जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरवाजे पर पहुंचता है तो दरवाजा खटखटाने से पहले क्या सुनता है कि हज़रत उस्मान गनी अपने बेटों को डांट रहे हैं कि आपने शहद और दूध मिलाकर क्यों पिया है, इतनी फजूल खर्ची क्यों कर रहे हो, जबकि शहद भी मीठा है, दूध भी मीठा है, तो आप एक चीज से गुजारा कर सकते हैं। तो अब उसके दिल में जाता है कि यार जिसके मुतालिक, जिसके रिलेटेड जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इतने गुण गए कि वो इतना अमीर है, वो तो एक दूध और शहद की वजह से अपने बच्चों को डांट रहा है, वो कैसा अमीर हो सकता है। हालांकि उसको ये नहीं पता था कि वो अमीर है, इस्लाम की खातिर है, फजूल खर्ची के लिए अमीर नहीं है। क्योंकि फजूल खर्ची ये है कि अगर आपका काम दूध से भी चल सकता है तो सिर्फ दूध की शहद मिलाने का क्या फायदा। लेकिन और आगे दिलचस्प मरहला ये आता है कि जब वो दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आता है कि कौन है, तो बताता है कि मैं फलां ताजिर हूँ, आया हूँ। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसका दरवाजा खोलते हैं, उसके बोलने से पहले कुर्बान जो हज़रत उस्मान गनी के जो अल्फाज होते हैं वो ये होते हैं कि माजरत खा हूँ, किसी मसले पर, किसी बात पर मैं अपने बेटों को डांट रहा था, उनको समझा रहा था, जिसकी वजह से तेरे को मिलने में मुझे देर हो गई है। अब वो और उसमें तजस्सुब आता है, अभी तक उसकी दिल की दुनिया तब्दील नहीं होती, वो उस पर मुतमईन नहीं होता कि वाकई ये बात है। जब वो अंदर लेकर जाता है तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसकी मेहमान नवाजी के लिए सबसे पहले दूध और शहद इकट्ठा मिला हुआ
دودھ اور شہد کا گلاس اس کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ یار وہی عثمان جو اپنے بیٹوں کو اس چیز پر ڈانٹ رہا ہے مجھے ڈبل دے رہا ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ جیسے وہ اس سے فراغت حاصل کرتا ہے تو پھر کھجوروں کا بنا ہوا حلوہ آ جاتا ہے، تو اور زیادہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ وہاں دو چیزوں پر ڈانٹ رہے تھے، یہاں تینوں میٹھی چیزیں آ گئی ہیں، یہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو ابھی وہ دل کے اندر سوچ ہی رہا ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ یار یہ اتنے امیر نہیں ہے جتنا حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ جی اب کیسے آنا ہوا آپ کا میرے در پر، میرے دروازے پر۔ تو تاجر کہتا ہے کہ جی میں فلاں تاجر ہوں اور تجارت میں مجھے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور میں بہت زیادہ قرضوں کے بوجھ میں دب چکا ہوں، ان قرضوں کی وجہ سے میرا زندگی گزارنا میرے لیے محال ہو چکی ہے۔ فرمایا بتاؤ مسئلہ کیا ہے، میں کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ ابھی انہوں نے بتایا نہیں کہ مجھے کتنے ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ مال و دولت سے لدا ہوا ایک اونٹ لے کر آؤ۔ اس کا دل تھا کہ کوئی 3000 کوئی 4000 5000 اشرف میں مل جاتی، میرا کام چل جاتا، لیکن قربان دوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیری پر، کیونکہ اس شخص نے کہا تھا کہ آپ امیر ہو، ڈبل امیر ہو، ایک یہ کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہو اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت میں آپ کو امیر رکھا ہے۔ تو اونٹ جب ان کے پاس آتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں اس میں اشرفیاں بھی ہیں، ان اشرفیوں کے ساتھ آپ اپنا قرضے کو ختم کرنا، اور یہ خوراک ہے جس میں آپ اپنے بیوی اور بال بچوں کا پیٹ پالنا اور جو زندگی بھر آپ نے استعمال کرنا ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے اونٹ کی نکیل پکڑتا ہے تو وہ پیچھے مڑ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض گزار ہوتا ہے کہ اپنے میرے ساتھ اپنے ایک غلام بھی بھیجیں کہ جو میں یہ سامان جب اتاروں گا تو وہ اونٹ لے کر آ جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ میں نے اونٹ واپس لینے کے لیے نہیں دیا بلکہ تجھے پکا پکا دے دیا ہے، جا یہ مال بھی تیرا، دولت بھی تیری، رزق بھی تیرا، خوراک بھی تیری اور یہ اونٹ بھی تیرا، جا تو اس سے اپنا ضروریات زندگی اور اپنی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر۔